अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। धनक की सीरीज़ किताबों की दुनिया में आप हज़रात का खैर मक़दम है। नाज़रीन किराम, इस सीरीज़ में हम मुख्तलिफ़ इल्मी, अदबी, फ़िक्री, इस्लाही और तारीख़ी किताबों का तारुफ़ और उस पर तबसरे अपने बादों के नाज़रीन की नज़र करते हैं। इससे पहले हमने तारीख़ और तारुफ़ फ़लसफ़ा और रफ्तागान नारफ्ता नामी किताबों पर तबसरा किया था। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, वहाँ जाकर उसको सुन सकते हैं। आज हम उलूमुल कुरान के हवाले से माहिरुल क़ादरी के एक तबसरे पर तबसरा करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, उनका ये तबसरा माहिरुल क़ादरी के तबसरे नामी किताब में मौजूद है, जिसको तालिबुल हाशमी साहब ने मुरतब किया है। नाज़रीन, माहिरुल क़ादरी का नाम उर्दू शेर व अदब में एक मुस्तनद हवाले के तौर पर लिया जाता है। उनकी शख्सियत की कई परतें थी। वो शायर व नसर निगार भी थे और मुहक़्क़िक़ व नक़्क़ाद भी। उर्दू के साथ साथ फ़ारसी और अरबी ज़बान में भी उनको काबिल रश्क हद तक अबूर हासिल था। नीज़ तफसीर निगारी का भी खुसूसी मलका रखते थे। चुनांचे क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में मुस्तकिल तौर पर सुकून पजीर हो गए और वहाँ एक इल्मी जरीदे माहनामा फ़ारान का इजरा किया। उसमें दीगर बहुत से इल्मी मौज़ूआत पर अपना कलमी जौहर दिखाने के अलावा मशाहिर अहले इल्म व अदब की किताबों पर बेलौक तबसरा भी किया करते थे। उनके तबसरों को एक मजमुआ माहिरुल क़ादरी के तबसरे के नाम से मंजर आम पर आकर मकबूलियत आम हासिल कर चुका है, जिसमें तकरीबन 75 इल्मी व अदबी किताबों पर तबसरे मौजूद हैं। जो भी उनके तबसरों को पढ़ ले, वो उनके तबहुर इल्मी, दिक्कत नज़री, कसरत मुताला और ज़बान व अदब की नज़ाकतों से वाक़फ़ियत और उसके तई बेपनाह हसासियत का कायल हुए बग़ैर नहीं रह सकता। लेकिन तमाम तर बालिग़ नज़री व कमाल इल्मी के बावजूद इस हकीकत से भी किसको मजाल इनकार हो सकता है कि वो बहैसियत इंसान ख़ता व निस्यान की सिफ़त से भी मुत्तसिफ़ थे, और ये वो बशरी कमज़ोरियाँ हैं जिनका वो ख़ुद भी एतराफ़ करने से दरेग़ नहीं करते थे। चुनांचे माहिरुल क़ादरी के तबसरे के मुरत्तिब तालिबुल हाशमी किताब के मुक़द्दमा में तहरीर फरमाते हैं कि हमें इससे इनकार नहीं कि नक़्दो नज़र में कभी कभार उनसे भूल चूक भी हो जाती थी। इस बात के वो ख़ुद भी मोतरिफ़ थे, जिसका इजहार उन्होंने कई मरतबा फ़ारान में बरमला किया है। सफ़ा नंबर 7। चुनांचे वो शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब की उलूमुल कुरान पर तबसरा करते हुए तबसरा के निसफ़े आखिर के बाज़ मकामात में इन्हीं बशरी कमज़ोरियों का शिकार हो गए हैं। उनके तबसरों को पढ़ने वाले उनके अंदाज़े तबसरा को खूब जानते होंगे कि वो पहले साहिब किताब की शख्सियत को उजागर करते, उनके इल्मी क़द्दो क़ामत से अपने क़ारीन को रोशनास कराते और फिर किताब के औसाफ़ व ख़ुसूसियात पर रोशनी डालते और साथ ही बाज़ इक़्तिबासात भी नक़ल कर देते थे। उसके बाद पूरी नेक नियती के साथ किताब का पोस्टमार्टम शुरू करते थे, जिसमें लफ्ज़ी व मानवी गलतियों और बेमहल इस्तेमाल करदा ताबीरों की निशानदही भी होती और मौका व महल की मुनासबत से बेहतरीन मुतबादिल का ज़िक्र भी। खिलाफ़ हकीकत वाक़या पर गिरफ्त भी होती और साथ ही कहीं कहीं तंज़ो तारीज़ का छिड़काव भी, ताकि ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से जो लापरवाही बरती जाती है और ताबीरात के इस्तेमाल करने में बेजा तकल्लुफ़ात किए जाते हैं, उसमें लोग मुहतात भी हो जाएं और ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से हसास भी। लेकिन उलूमुल कुरान के हवाले से उनका रवैया तबसरा के निसफ़े अव्वल में तो हस्बे मामूल रहा, मगर उसके बाद खिलाफ़ मामूल वो उलूमुल कुरान और मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तफ़हीमुल कुरान के दरमियान अफ़कार व दलाइल की सूरतों और उसकी नौइयतों के मुख्तलिफ़ होने की वजह से दोनों बुलंद पाया तफासिर के दरमियान मुवाज़ना करने लगे। उसकी चंद झलकियाँ मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। माहिरुल क़ादरी के तबसरे के सफ़ा नंबर 78 पर तहरीर फरमाते हैं, लिनुसब्बित बिही फ़ुआदक का तर्जमा आपके दिल को मुतमईन कर दें, ख़ासा महल गौर है। अरबी में तस्बीत इत्मीनान को नहीं कहते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक कुरान करीम के लफ्ज़ व माना के नुज़ूल के बारे में ज़र्रा बराबर गैर मुतमईन नहीं था। मौलाना अबुल आला मौदूदी ने इस जुमले की कितनी अक़रब इला सिहत तर्जमानी की है। मुनकिरीन कहते हैं इस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों न उतार दिया गया? हाँ, ऐसा इसलिए किया गया कि इसको हम अच्छी तरह तुम्हारे जहन नशी करते रहें। जबकि अगर किसी लफ्ज़ का गैर मुवाफ़िक़ तर्जमा हुआ भी है तो उनके नज़दीक जो सही तर्जमा होता था वो उसको नकल करके आगे बढ़ जाते थे, किसी दूसरी किताब से उसका हवाला या फिर दलील देने की ज़हमत नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे उसका खुसूसी एहतमाम किया गया। खैर, यहाँ तो ये कहा जा सकता है कि उनके नज़दीक जो दुरुस्त तर्जमा था और जिस किताब में भी सही तर्जमा समझ में आया उसको उन्होंने बग़ैर किसी सोचो फ़िक्र के नकल कर दिया। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि आगे मज़ीद लिखते हैं सफ़ा नंबर 80 पे, कुल हुवल्लाहु अहद के सिलसिले में अहद की शरह तफ़सीर मौलाना मौदूदी ने यूँ की है। फिर सफ़ा नंबर 82 पे तहरीर फरमाते हैं, उलूमुल कुरान में मौलाना मोहम्मद तक़ी उस्मानी ने कुरान की फ़साहत व बलागत, ज़बान व उसलूब और एजाज़ बयान पर बहुत खूब लिखा है। इस मौजू पर मौलाना मौदूदी की तहरीर के ये दो नमूने हैं। फिर आगे मौलाना मौदूदी की तहरीर के दो इक़्तिबासात नक़ल किए गए। फिर आगे मज़ीद लिखते हैं,
مولانا مودودی کی تفہیم القرآن پڑھ کر مولانا محمد تقی عثمانی زیادہ مدلل اور فکر انگیز انداز میں قرآن کریم کے لفظ و معنی اور مفہوم کی جامعیت کو پیش کر سکتے تھے۔ صفحہ نمبر 82۔ آگے پھر لکھتے ہیں، تفہیم القرآن کے افکار و دلائل کی جھلکیاں علوم القرآن میں آ جاتی تو مولانا محمد تقی عثمانی کی کتاب کا وزن اور بڑھ جاتا۔ صفحہ نمبر 83۔ اب سوال یہ ہے کہ تفہیم القرآن کی مقبولیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ بھی تو ذہن نشیں رہنا چاہیے تھا کہ یہ محل علوم القرآن پر تبصرے کا ہے، تو موضوع کا دائرہ بھی اسی کی خوبیوں اور خامیوں کے ارد گرد تک ہی محدود رہنا چاہیے، اور جب مستقل طور پر تفہیم القرآن پر تبصرہ لکھا جاتا تو اس میں اس کی خوبیوں اور اہمیت و افادیت کو اجاگر کیا جاتا اور حسب معمول اس کی کمیوں اور غلطیوں کا احتساب بھی کیا جاتا۔ لیکن یہاں تبصرہ تو علوم القرآن پر کیا جا رہا ہے اور گن تفہیم القرآن کے گائے جا رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے مستغنی نہیں ہوا جا سکتا، جبکہ تمام تفاسیر انسانی کاوشیں ہیں جو ظاہر ہے کہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتی، اور پھر دنیا میں ایسی کوئی تفسیر نہیں ہے جس کا سہارا لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہوں۔ تو پھر کیا جواز بنتا ہے کہ آپ کسی ایک تفسیر کو کسوٹی بنا کر بیٹھ جائیں اور اسی کی رٹ لگاتے رہیں؟ اور پھر علوم القرآن سے پہلے کتنی ہی تفسیریں آ چکی تھیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ تفہیم القرآن سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے، یا پھر یہ کہ آپ نے کسی اور تفسیر کو قابل اعتنا نہیں سمجھا؟ اس جمود کا آخر کیا تک بنتا ہے کہ آپ ان کی تفسیر کو اس حد تک حرف آخر کا درجہ دے دیں کہ اس کے افکار و دلائل کی جھلکیاں جس تفسیر میں نہ آئے آپ اسے کم وزن تصور کریں؟ یہاں تک کہ اگر آپ نے یہ اعتراف کر بھی لیا کہ مولانا محمد تقی عثمانی نے قرآن کی فصاحت و بلاغت، زبان و اسلوب اور اعجاز بیان پر بہت خوب لکھا، اس کے باوجود بھی آپ مولانا مودودی کی تحریروں کے 2 اقتباسات نقل کرنے پہ خود کو مجبور پائیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا جمود اور ایسے عمل کا صدور، وہ بھی ایسی جگہ پہ جبکہ آپ کسی کتاب پر تبصرہ کر رہے ہوں، خود آپ کے ہی معمول اور تبحر علمی و کشادہ ظرفی کے خلاف ہے۔ نیز مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اردو تفاسیر میں صرف بیان القرآن اور معرف القرآن کا تذکرہ کیا، تو مولانا ماہر القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر گرفت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا محمد تقی عثمانی نے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کو نہیں پڑھا، یا پڑھا ہے تو جستہ جستہ پڑھا ہے۔ چنانچہ اگر اردو تفاسیر میں تفہیم القرآن کے ذکر نہ کرنے سے یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ تقی عثمانی صاحب نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، تو پھر ماہر القادری صاحب نے بھی پورے تبصرے میں جگہ بجگہ صرف تفہیم القرآن کا ہی حوالہ دیا ہے، اسی کے افکار و دلائل کو معیار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی کے اقتباسات بھی نقل کیے ہیں۔ تو پھر ہم جیسے ماہر القادری کے قارئین اور ان کے عقیدت بندوں کو بھی یہ مان لینے میں ہر طرح کی ہچکچاہٹ سے گریز کرنا چاہیے کہ انہوں نے بھی علوم القرآن اور تفہیم القرآن کے علاوہ کسی دوسری تفسیر سے استفادہ ہی نہیں کیا ہے، ورنہ تفسیرے کو علوم القرآن بمقابلہ تفہیم القرآن کی شکل دینے کی بجائے دوسری تفسیروں کو بھی اس مقابلے میں حصہ لینے کا موقع دیتے، کیونکہ ان تفسیروں میں بھی کچھ تو ایسی خوبیاں ضرور نظر آ جاتی جو خصوصی طور پر قابل ذکر ہوتی اور جس سے وہ تفہیم القرآن کو بھی تہی دست پاتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ فاضل مبصر علوم القرآن پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے ذہنی جھکاؤ کے زیر اثر آ جانے کی وجہ سے وہ غیر جانبدار نہیں رہ پائے، ورنہ علوم القرآن کی ہی خصوصیات و نقائص پر روشنی ڈال کر آگے نکل جاتے، اور اگر موازنے کی نوبت بھی آتی تو ہر جگہ صرف تفہیم القرآن پر ہی اکتفا نہ فرماتے۔ بہرحال ناظرین، یہ علوم القرآن کے تعلق سے ماہر القادری کے تبصرے پر ایک تبصرہ تھا جس کو ہم نے آپ حضرات کی نظر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ کسی دوسری کتاب کو لے کر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔